السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue sur la chaîne Inageria. اليوم راح ندرسوا le module l'électronique fondamentale. في البداية c'est quoi l'électronique؟ L'électronique c'est une branche de la physique appliquée. هي فرع من فروع الفيزياء التطبيقية qui étudie les structures effectuant des traitements des signaux électriques اللي تدرس المكونات اللي عندها إشارات كهربائية. Avec plus de précision, c'est la science du contrôle des mouvements d'électrons. الإلكترونيك هي واحدة من فروع الإلكتريسيتي. الإلكتريسيتي فيها قداه من فرع، فيها الإلكتروتكنيك، الإلكتروميكانيك، الإلكترونيك، etc. الآن c'est quoi la différence entre l'électronique et l'électrotechnique؟ الإلكترونيك راح ندرسوا les petits courants et tensions. على عكس من ذلك الإلكتروتكنيك راح ندرسوا les grands tensions et les grands courants. الإلكتروتكنيك مثلا نلقاوها في صنع الغاز اللي عندها لي غران طونسيون اكسيتيرا. اما الالكترونيك فنلقاوها مثلا في حاجه صغيره كما جهاز كهربائي عنده دي بيتي كورون او بيتي طونسيون. اذا سو موديل الكترونيك فوندامونتال 1 عنده قداه من شابيتر. كاين لو ريجيم كونتيني اي لي ديفيرون تيوريم فوندامونتو، لي كادريبول، لي ديود اي لو ترانزستور بيبولير. في الإلكترونيك فوندامونتال 2 راح ندرسوا لي ترانزستور موسفيت جيفات اي لي زامبليفيكاتور اكسيتيرا. إذا نبداو لو شابيتر 1. لو شابيتر 1 لو ريجيم كونتيني اي تيورام فوندامونتو. في البداية راح ندرسوا فقط الريجيم كونتيني، معناها في المستمر اللي عندنا بطارية مثلا صغيرة تعطينا تيار ثابت ومستمر، مايش كما مثلا عندنا مصباح كهربائي راح يجينا تيار متناوب alternatif. Définition: un circuit ou réseau électrique est un ensemble de conducteurs, مجموعة من المكونات الناقلة reliées entre eux et contenant en général des générateurs, des récepteurs et des résistances. Un dipôle est un élément électrique capable ou non de fournir de l'énergie communiquant avec l'extérieur seulement par deux bornes. لو ديبول وهو عنصر كهربائي في الذرة يقدر يعطينا طاقة كهربائية، يكون مربوط مع الخارج seulement par deux bornes, l'entrée et la sortie. La résistance ou la source de tension entre B et M de la figure constituant deux exemples de dipôles. La résistance et la source de tension entre B et M constituant un dipôle. Un dipôle ماهوش résistance فقط أو حاجة، هو résistance أو capacité أو أي شيء avec une source de tension ou une source de courant. Un nœud est un point de réseau où sont connectés plus de deux conducteurs. مثلا عندنا B لهنا c'est un nœud، هو نقطة يلتقي فيها العديد من النواقل les conducteurs. Une branche est une portion de réseau située entre deux nœuds. مثلا هنا عندنا la branche هذه située entre deux nœuds، le nœud A et le nœud B. Une maille est un ensemble de branches forme un circuit fermé qui ne passe qu'une fois par un nœud donné. La maille بالعربية هي الحلقة وتشمل كل هذه الحلقة اللي فيها قداه من كوندكتور وقداه من سورس دو تونسيون. نتكلم الآن على la position de résistance. نقولوا على la résistance elle est en série. نقولوا على résistance ils ont en série لما يكون خلف بعضهم R1 R2 R3. نقولوا على ريزيستانس إيزون اون باراليل لما يكونوا مقابلين بعضهم. مثلا هنا عندنا R1 مقابلة R2 R2 مقابلة R3، وما يكونش عندهم اتصال مباشر، يعني كاين أسلاك أخرى تربطهم مع بعضهم. الآن نمشيو لو جينيراتور ريال دو تونسيون. ان جينيراتور ريال دو تونسيون possède souvent une résistance interne RG placée en série avec le générateur idéal de tension EG. Le générateur réel de tension يكون دائما en série. عندنا résistance تكون en série مع la source de tension. أما le générateur de courant فهو العكس. Un générateur réel de courant possède souvent une résistance interne RG placée en parallèle avec le générateur idéal de courant EG كما هو واضح في هذه الفيجور. نمشيو الآن للي relations tension-courant cas d'une résistance. La résistance est définie par la relation qui s'établit entre la tension à ses bornes et le courant qui la traverse,
appelée la loi d'Ohm. La loi d'Ohm هو أهم قانون في الإلكترونيك دائما E égale RI وراح نصادفوه في توت لي موديول اللي راح ندرسوهم فيما بعد. La puissance instantanée dissipée par une résistance est P du T égale U du T fois U du T هي دائما en watt. بالنسبة للمكثفة الأمر يختلف. Cas d'un condensateur. Pour un condensateur, l'équation I du T égale C fois du dt sur dt. معناها التيار هو مقدار المكثفة في مشتق التوتر. كذلك بالنسبة للوشعة la bobine, cas d'une bobine, si une inductance L parcourue par un courant d'intensité I, la tension au bord de l'inductance est I du T égale L du dt sur dt. التوتر بين طرفي الوشعة I du T هو مقدار الوشعة في مشتق التيار الكهربائي بالنسبة للزمن.